जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार। सकाळर खबर को जनभिजन आपण मानक जनाऊँगी नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा सह शुभकामना। आसंतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना किछि दुर्घटना परे नजर रखिबा पूर्व ओडिशा रे पाणीपागर खबर कौन रही आसंतु पूरा पूरा खबर परे नजर पके नबा। दर्शक बंधु किछि विजुअल स्पष्ट विजुअल आमे आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे रखुचु। दर्शक बंधु देखंतु किपरि भाबरे शीतर प्रकोप एते जोर जे वर्तमान निया हुलारे व्यस्त रहउछि जणे लोक एवं जो भली अन्य राज्य मानकरे रहिछि प्रबल वर्षा। एई प्रबल वर्षा भितरे वर्तमान ओडिशा रे वर्तमान इति वर्तमान जो विपद संकेत नथिला बेले पुणी एक वर्षा को नहीं वर्तमान सतर्क सूचना जारी करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान प्रत्येक जिला कथा जदि कहीपर भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पुरी संबलपुर बरगढ़ वर्तमान कंधमाल यही जिला मानकरे अत्यधिक थंडा मध्य पड़ुछि। एही थंडारे प्रबल दिल्ली रे मध्य प्रबल थंडा सते पवन वर्षा सहित पवन मध्य जोरे देखा मिलूँ। अन्य राज्य कथा जदि कहबा छत्तीसगढ़ जम्मू एंड काश्मीर यही स्थान मानकरे अत्यधिक थंडा एवं प्रबल मात्रा रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य आज जो भाया रही दिल्ली रे दिल्ली समस्ते अनेक जिले में वर्षा जारी रोथुआ मोर दृश्य सामना को आसी। दर्शक बंधु किछि दिन तले दिल्ली रे माने जो भली आमे कहि परिबा सरस्वती पूजा दिन माँ बागदेवी पूजा चलुवा बेले दिल्ली रो प्रबल मात्रा रे वर्षा मध्य रही तुहा को तुहा वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य ओडिशा पर जारी रही। दर्शक बंधु आमे गोटे कथा कहि परिबा ओडिशा रे जो भली वर्षार स्थिति रही एवं सबुठी मध्य देखा मिलूला वर्षार तांडव। किंतु आमे गोटे कथा कहि परिबा तरी ओडिशा रे वर्तमान तार स्थिति एते नथिला बेले वर्तमान जो ओडिशार वर्तमान शीतर प्रकोप अधिकार होची। वर्तमान जो भली पश्चिम झड़ प्रभाव रे ओडिशार अनेक जिला मानकरे वर्षार परिमाण आंशिक रोथुआ बेले किंतु आज जो भली 28 तारीख जो भली रही किंतु आज 28 तारीख रे पागर किछि सामान्य परिवर्तन नाही बा किछि नथिला भली मध्य रही। तार वर्तमान पाणीपाग खबर अनुଯାयी वर्तमान ओडिशा परे वर्षार परिमाण नथिला बेले वर्तमान जो भली पश्चिम झड़ प्रभाव रोची ओडिशार पश्चिम झड़ बंगोपसागर सृष्टि होउथुवा एक घूर्णिबलय प्रभाव जिते ओडिशा पर थिला ता सहित वर्षा मध्य रोथुला। किछि वर्तमान किछि जो दृश्य आमे पुणी आपण मानक पाखक नहीं जाउछु। दर्शक बंधु देखंतु किपरि आज सकाळर किछि दृश्य जो दृश्य आमे आपण मानक पाखरे रखुछु। दर्शक बंधु देखंतु मोटा मोटी भाव रे ओडिशा रे रहिछि वर्तमान आकाश मेघाच्छन्न रहिछि। आकाश मेघाच्छन्न सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि। भारतीय पाणीपाग विभाग विज्ञान केन्द्र अनुଯାयी वर्तमान अन्य राज्य जेतिकले वर्षा रहुछि तुहा को तुहा वर्षा मध्य रहुछि ताहार मध्य स्पष्ट चित्र आमे आपण मानक पाखरे रखिथिलु। आज किंतु जो सकाळ किछि दृश्य सामना को आमे नेइछु। दर्शक बंधु वर्षा ओडिशा परे एते परिमाण नथिले मध्य हल्कारु मध्यम धरणर आकाश मेघाच्छन्न सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वानुमान करा जायछि। दर्शक बंधु आमे गोटे कथा कहि परिबा ओडिशा रे जतिकाले अक्टोबर और सेप्टेम्बर माने जतिकाले बन्या बात्या जो भली आसे ओडिशा रे वर्तमान ताही ओडिशार पाखापाखि 3 ରୁ 4 दिन मान कारण ओडिशा हेउछि बन्या बात्या प्रबण अंचल। यही अंचल रे अधिकांश सामुद्रिक झड़ तूफान जो भली ओडिशा पर लगी रुहे किंतु सीधा सड़क माड़ पड़े ओडिशार अधिवासी माने जो दिन समुद्र कूलिया लोक माने अछंती एवं जो पाखपाख समुद्र कूलिया लोक माने अछंती सेति माने प्रबल झड़ जो रही पश्चिम झड़ प्रभाव रे अत्यधिक थंडा मध्य अनुभूत हेउछि। एई थंडा एवं गरम रे
ଲୋକମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ମାନେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ଏହାର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ରହୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଶୀତ ରହିବ ଏବଂ ଦିନର ଯେଉଁଭଳି ରହୁଛି ଗରମ ରହୁଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନର ଗରମ ରହୁଛି, ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠି କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବର୍ଷା ଭଳିଆ କାକର ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି କାକର ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ହୋଲି ପର୍ବ। ହୋଲିରେ ମୋଟାମୋଟି ପାଖରେ ହୋଲିର ଯେତିକି ରହିଛି ଆଗୁଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିବା ମାନେ ଆଗୁଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜୋରରେ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକା ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କୁହୁଡ଼ିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ, କାରଣ ଏତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସପୋଜ କଥା କହିପାରିବା ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି, କାରଣ ପରିବହନ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସବୁଠି ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଆସୁଛି ଶୀତ ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଶୀତକୁ ସେମାନେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୀତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି କନ୍ଧମାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦେଖାଇଲା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ବିଜୁଳି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବିଜୁଳି ମାରିପାରେ ଏବଂ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋହଲା ରହିପାରେ। ପାଖାପାଖି ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ଏହାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପବନ ବହୁଛି, ଯେଉଁ ପବନ କିଛି କ୍ଷତି କରୁଛି। ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିପରି ପବନର ହାଲକା ପବନ ବହୁଛି, ହାଲକା ପବନ ହେଉଛି ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ। ହାଲକା ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ଦେହରେ ବାଜିଲା ବେଳେ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି
जो परिवहन पक्षर मध्य सचेतन कर कारण ओडिशा रे आहुरी गोटे सप्ताह धरी कुहुड़ी रहिबो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग तेणुमानी सतर्क रहिबा पई मध्य निर्देश देछि एवं देखंतु अपोजिट साइड रे केते कुहुड़ी आसुछि एवं कुहुड़ी जेतेले घेरी जाउछि आपण टिके अपेक्षा करंतु कुहुड़ी पुणी गोटे स्थान को अन्य स्थान को वायु मध्य से से बुले से निश्चित भाव में आपण अपेक्षा करंतु परिवहन पक्ष पर सूचना।